যেমন যুদ্ধ খাইনানি বাগে সৈনিক যেভাবে তিয়ার তঙ্গ কামান মানানি বাগে সেরকম जों তিয়ার নঙ্গি তঙ্গ সাল বুরুম ন গাमि आमचाय नुखाना जों न बुरुम बुरुम थांगो आंबो निजे न गोबांमा जागाव थायो थांगै दाबो आं बुंखो लुकुरंनो तैयै जोंबो तबनो खालाय दङ sana hingga kai tambagai gongma iko minister gongma iko bisni tabu ko hemto bisma tangi malaya nang abo hai kumak facebook question dong ka a question dong sunguro kan bai khedna tadi je kono borok kajana sinan kok sunai ke gobangma daga burinai khedana ke burinai leyo ke burinai na to dus grip le kok bo ang paile khoble kajana hi kang kok dia khoble buri to naiman le naiman kemote ahai na tabu bubagara emon ekta রাজনৈতিক जों ত্রিপুরা হাসতেও কাছে ফ্যাক্টর একটা রাজনৈতিক যে দলনো সারা ত্রিপুরাও বুসকাংনি যে চংমারিব কেবো সরকারের খাইমিয়া আবো তো যতন সাইলাঙ্কা কইলা ন সানাই আং যদি এসেম্বলিও হাবি মানে কেনকাই প্রথম যেমন চিনি টিটি এডিসিও जों लुकुरंनो कग्रिबोय कइला काउन्सिल जे अधिवेशन न जों गेटा त्रिपुरानि जे रेजोल्यूशन पास खालायका सेम जों एसेम्बलि बो बुबागार तिथांबाय जों जुदि गोप्लाय मिथायखाय इभेन आं जुदि गोप्लाय मिथांखाय अकक न गेटा त्रिपुरा लेन दिनै एसेम्बलि तिसावो जों न पास खालायनो बागै रेजोल्यूशन पास खालायनो बागै आं कायतो अमले आं एकदम सराय लामसुगो मुखथिना जने खाजन थाखते बो सुनो ताबुनो अ जरागे बेलेखैनो थोंख्रों थोंनेराव उफ्ला काफ्लां लायजा तुमफ्ला लायजा गामि आमचायो तामुनि के चंगमारि गाना साबो कप्लाइ न साबो आसु खैमा न आबुन बागै गामि आमचायगो ब्लेखैनो तुमफ्ला लायमा जरा अ जराव न सोंथिनि मुखथिबो गायसा ब्लेखैनो सिनियर लिडार त्रिपुरा हासनि दै त्रिपुरा सानि सामुखलायनाय दफानि बागै सामुखलायफैनाय सिंहागे सराय जरा सिमिनो जों बिनि बुंरो खनाय फैयो आसो खलाय दफानो हामजागे दफान सामुखलायनाय दै दाबु डेमोक्रेसि लामादिबो दफानि सामुखलाय दङ आवते केविया बरम गुनां सार रजित देबरमा लामसुगो सार न मुखथिबियो मुखथिबिनो ब्लाइका हामबाय आनो नोंनि स्टुडियो ननि सेंखा दफानि सामुखो आं स्टुडेन्ट लाइफनि सिमिनो सेंखा आनि जे छात्र आन्दोलन टीएसएफ नि सिमिनो जों फायका टीएसएफ जों सिनि दफानि कक बरक बाय मा फोरोंनाय स्कुल कलेज चिनि कान बरक मा कानिनाय अबरंनो स्लोगान तिनो जों टीएसएफ नि आन्दोलन खायका लगे लगे चिनि जों आफरो जखन त जोंको टीएसएफ स्लोगान निफ्रो टिउजेस नि जों स्टुडेन्ट बेदाय कंगै सामुंतांगो देखा आ जरा त सिनि कायसे स्लोगान तमन 1949 नि सिमि फातानि हास्तनि बरक फाइनाय रंनो मारे खलायनाय हिनि जों आफरो स्लोगान निवो चिनो अजामारक विश्व देबबर्मा रविन्द्र देबबर्मा बरकटिनि चिनो संसार करिखा आइपना बरन देबब्रत कलय संग्रह हाय गोबांमा बरक जोंना प्रति दुलखा राना कुसुम देबबर्मा संगा हाय बरर बेकाय आफुरन सिमिनो जों छात्र आन्दोलन सिमिनो राजनैतिक बायतिरिक तिरखाय जों जेंखा एवं सामुंतांनानिबो जों खा बोसाखा सोरांखा बेकामते खाय तिरिक 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 तांते तांते न जों गोबांमा जराबो टिउजेसनि लगेबो जों इंको खायका परबर्ती समय चिनि जे टिउजेस तंमाने अमो कागलायखा देबब्रत कलयसं टीएसपीपी उंगै थांखा त्रिपुरा हिल्स पिपल पार्टी गै आफ्रो दा देबु संबाय जों टंखा जे गोबांमा बिभिन्न कारणे एकाबा व्याख्या खायना थांगाय त गोबांमा जरानानै आं आबो दिगे थांया का परबर्ती समय नुखा जे जों डेमोक्रेटिक लामातै जबा खालायमानि आबो किन्तु जों माने चिनि जे मानथाय तंमाने चिनि फातानि हानि बरक हाबमानि मुथागै मैया हा सेगजामानि मुथागै मैया के जों किसाते टेप किसावै दङ बेखाय 1980 सननि डिस्टारबेंस मन पर और दांगा मन पर ओखाने टीएनबी आसायके विजय कुमार कांखलनि नेतृत्वे एके परवर्ती समय बरक प्राय 8-9 बছর चबा खालायमानि सिलाबे चबा खायमानि परे 1988 सन बरक चुक्ति माध्यमे खायै बरक किफिलि फैका आबोनि परेबो किन्तु त्रिपुरा हानि जे जिंजाल चिनि त्रिपुरा सानि जे समस्या अमर किन्तु पायि थांया एके परवर्ती समय जों नुखा जे ना जों एमन किसु दाबि जों तिसानाय जे दाबि चिनि भारतनि संविधाननि बिसिङाव दङ हिनैनो जों 1980 सननि 1990 नि 11 जुलाइयाव जों एटिटिएफ हिनै अल त्रिपुरा ट्राइबेल फोर्स नि जों खायका एकेकाय जों सिलायरमखा सेंखा के किसु दिननि बिसिङाव 1993 सनाव हिंकाय जों चिनि जे बयस्क बर रंनो मथाव तंनाय रंनो हिंकाय बर रंनो हिंकाय जों ताम खलायका
जों सालायो बरंनाखाय सरकार बाय चुक्ति खाय तिखलाय रहकाता गाय जोंहाय तंरगै थांका एका परबर्ती समय हिंखाखाय जों सिलायबाय सभा खालायै हिंखाखाय 2012 ओ हिंखाखाय आं बांलादेशनि दाकाव रमजाखा हिंखाय रमजाखाय आरनि गभर्नमेंट बाय इंडिया गभर्नमेंट कक सालायमानि बिसिं तेके आनो इंगाव इंडिया वो माने तिरफ्रा फिरगै रहकाता Gisa azora la ke phone pula student life simi dofan samung khlai hemini azora go nini mane nukhungo tei paranjor kebim gro uda आ जरा तो केबेंमनि कुनं कुरे आ जरा तो काइसनो आंचलिक दल कटर अबंखा टिउजेस ताइ कुनु कुरे जतन थानचा संगाफ्रो ताबो बुबाग्रान तैफांबाय जेबाबो जों थानचाखै चबा खालायनो हाय आ जरा बसों टिउजेसनि तैफांबाय जों जतन थानचा केबो कागलायमानि कुरे एकाय जों एकमात्र केबें मुं बलते काफ्रो गण मुक्ति परिषद तंगो एकाय बरंनि बाय जे जातीयतावादी आंदोलन किसा पाठ्यक तंग अमंखा बरं स्लोगान तंगमाने माने करै तंगला गनां तंगला समाजतंत्र फायखाय आथु करै बाय ताल बाय तंगसे नखा मोसाङै तंग वानसा बाय तिफ्रा कथाय तंगसे देश मोसाङै तंग हेंकाकाय चिनि जारा जों जुब समिति जातीयतावादी आंदोलन बाय जों गोरोंजाक तंग एके बरंनि आंदोलन खा जों साका फातानि हानि बररक अ हाव फायै चिनि हानो सेक्का एके बरक बांखा जों किसाते किसावै थांका चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर बो जों सेकजाका पलिटिकल पावर सेकजाका इकोनॉमिक्स पावर सेकजाका सुतरां चिनि स्लोगान उखा 1949 नि 15 अक्टोबर नि परे फाइनैनो बरना रायदा तिके फिरगै रहना तो बंनि हाव एका चिनि जे हा बेनि बाबे जे बुदखल खायका आबो जोंनो फिरगै रिना नंथुन ओ दाबिनो तैनो जों आफ्रुंको खायका उनका काय अबनि विरोधिता खायका गणमुक्ति परिषद तथा सीपीएम रक गाफ्रो दशरथ देवनि नेतृत्वे जे आंदोलन चलो बरन चिनि केबे मुंगा आफ्रो बसा खाता अबनो बसा माने जों नुगजा खाता ge baksa azora wono sing boiro khnawo mane nugo tei okran khu khnawo baksa azoron dosre demno mutai hinibo mane chonglayo ge tak ni khuti sing khnai maka azora oboro kisa kebengu hne je baksa borok to bogno mutai hini je hini tongani ge norok ke sawata kebeng munga abo khalai mun kisa অমংখা বন মোতাইকা আ জরাবত তেমন একটা শিক্ষিত বড় ধরনের রাজনীতি ককরে একাই দশরথ দেব যখন 1945 সন যখন জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু খালাইও আর সময় তেমন শিক্ষিত করে রাজনীতি তেমন নখনাই করে একাই চিনি কামি আমচানি লুকুরক বা সময় তো লেখাপড়া করে আসি সিনাইব করে একাই তাবুংনি হাই মোবাইল লক হিন্দি বা বিভিন্ন কমিউনিকেশন দক আব্র করে একাই কারেন্ট দক বকরে আ জরাবা একাই আফরু তো সময় তো সাধারণ বরং যে কোনো সিংক খাইমখাই একাই এমন বরং কিছু বিনি থানি বুদ্ধি গোনাं একাই বরং কক সাওই ব গথগুই মানো কিছু রসি কটা তঙ্গ আবো সাকাখাই বরক বা বিখা যে মোতাই নহিনি আসলে মোতাই হিনি বিন থানি তেমন কোনো শক্তি করে বরক ন তামখাই ব লেখা কিসা করং কক কিসা করং সানানি করং বরং লবই কক সানানি করং বাসন নিমাখা করং আসক সিমিছে তে মোতাই হিনি তো তেমন তো নুগিয়া ইনকাই কেবং মুং বলতে বিনিবত ও যে চিনি লেখাপড়া করি রং একটা বিরাট একটা অংশ ন বব ছাল কলমা আন্দোলন খালাই ফাইমানিবা একে কামিয়াম চাইও আ সময় জনশিক্ষা আন্দোলন যখন খাই তংপ্রো আ সময় তো কামিয়াম চাই স্কুল বকরে কে বড় 300 মতন আফ্রো জনশিক্ষানে আন্দোলনে ওয়া বেরা রগ স্কুল খাইকানি খানাও পরবর্তী সময় তো মহারাজা আবনা রিকগনাইজ খাই স্কুল খুলগই রিখা নিকা কাই ইকো অবনতা কাই আফ্রো যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে ইনকো খাইমে আঙ্কা কাই দশরথ দেবা কাইসা সাwo আগে নরক ব খানা খানা বা নিনে বাবু সং নিন কাকা সং রক খানা খানা जों दा तांना रोंगियाखौ मुति तांना सिरोंगियाखौ बाहायखाय नों दिनका देश चालंनाय बाहायखाय स्टेट चालंनाय अ कब्रक बरक आफोर सावै बररंनो बिसास सारि खाता फातन बर मातुनाय का बरक फातन मारतुमनाय का बरक स्लोगान ताम दिखा उ उनका स्लोगान निखातामो रिफ्यूजी पूर्ण बासन चाय बुता दिकर चाय का आफोर त रिफ्यूजी रंना गोबां केम्प ट्रानजिट केम्प त निजां माने बरनो किन्तु त्रिपुरानि नागरिक रिजागियाखौ बरना आफोर एकाय आबुनि बागै न बरक आफोर जा स्लोगान तिसाका के वानसार के हापना नर खास रांगोजा चान्स माखा यांगो आप्रो सचिन्द्र सिंहल नि नेतृत्व सुकुमाय सेनसंनि गभर्नमेंट कांग्रेस नि गभर्नमेंट हेका बर बिसिं कथा लायै और वानदितुना नि बर चाय तखा आबुनि ताबो आबुनि न जों नुगो जे सचिन्द्र नगर कॉलोनी निका ताबो सुकुमाय सेन कॉलोनी इनका काय निपेंद्र नगर कॉलोनी अ कॉलोनी रंग खाजतन तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबो बांग्लादेश नि फाइनाय वानजिरंनि कॉलोनी ताबो जतन फातन नि फाइनाय
ekai tabuk to borok no nagorik to ririkha bibina rajnotik netarok ekai ik omonota eka omono tabuk chini borok na phurni bulu rajnotik no tabuk chini kebeng mungo tabuk bo kebeng jagai tongkota nge sir je sing or khrema ka je nge je CPIM iba gonmatu porishono puila wansron somnai iba borno puila sin tiprasar no dong sakhlanya hinui manota abo haimla dongsa khlainani hinmaya borok je andolon je khlaimani abongkha bol andolon karon oro refugee rok bangladesh ni ba totkalin puro pakistan ni borok oro phaikang kai chini hau tongbai oro but adhikar man khang kai oro ni nagorik kai chini je adhikar khosori thango chini je manthai kisawui thango jeng je borok kubang tomani tebo kobonan lama thango omo to ongko ka chini habo sekjago ka tini jeng borok phaiman baga chini administration power kare tini 60 বিধান সভা জeng 20 ta রিজার্ভিং থাকা হয়তো 2026 ডিলিমিটেশন ka chini tebo komimano tebo komimano Engkai administration power keri ketabo jeng manthai bo sepela jak tango chin borok chakiri rok bibino subida maya jeng tabo ma kengai layo eka obo bongni bul rajnotik dirigo din bul rajnotik ni karone no tini jeng o jengjalo klai tango naina di Mizoram tini o bul rajnotik khaini bagai borok tini aro jesa government phaibo Mizoram ko ungtongo Nagaland to naina di Manipur naina di Assam naina di Meghalaya naina di ekmatro Tripura o chimise jeng buni dofani borok chief minister rok ungoi jengno sason suson khlai tongo chini manthai no jengno seplai tongo omono chini tabuk talika hamiao jeng ma sasinai ta omono chini jingja sir donning to afro sele romoi ko dofan samung khlai tabuk kan democracy lamo phakya ke democracy on lama phaipro afro jepro democracy lama ropuila rompuro afro chini tirpra hasewo result pare tongo IPFT nga IMPT ngi tabuk Debbarma to katal siku gen je puila democracy lama phaipro jeng bo party no puila sus khlaiman iba yapri barok mani actually jokhon te ang 2016 o jail ni nokhmani pore o ang kono rajnitik dol keben ko kobuljak kire ekai ang nukha silabe choba khlaine roni kono motha kaham kire ekai apun pore ka ang kotogula jara jeng government bai jara kok sai phainai ba democratic lama ba haba yakari silaini haba yakari phainai rok borbe asuglai sing kok saka eka kai amti ke kubang ma motha tongo sengkrang ni hoite surukai TTBF ATTF NLFT TNB amti kubang ma motha rongno tui sing kok salaika salaimani pore khaina sing kaisa organization ho ka non political organization TUIPC mane Tripura United Indigenous Peoples Council hinita eka obotui no sing sal kologma chini ha dofani kok saka ATTF ni je suktingman implement complete ungya apno complete khane bagai saka ten bi chukti ni je enko implement ungya khota ba accord apno implement khane bagai jeng sara tirpra o guri kok sana suru khaika afro ko ne chini dofani borok apno realize khaika borok naikha ATTF chukti no pori naikha ten bi chukti no pori naikha অথচ গভর্নমেন্ট খাইনানি কক রুইছে जों सिला याकरि फाइमानि किन्तु गभर्नमेंट आबना खाइला एके बरक सिनि प्रति सापर्ट दंखा एके आ जरा न बुबाग्रा नेतृत्व जे बो कांग्रेस खाइतंमनि कानो कांग्रेस बो अफार खाइका फाइदि कांग्रेस खाइका काम आं साका महाराज आं तो जातीयतावाद आन्दोलन याकरे आं कोन दिनो आं नेशनल पार्टी खाइगला खिबनो साका एके काई आफ्रो का बुबाग्रा बो एनआरसी केस खाइनानि बागै साका गाइचिनि बरम गनां बिके रांखल Bano saka Ranjit Maharaj nunggo Delhi wo jeng NRC case khalainani nono bo nunggo ni eke Maharaj nungkha kai tang thangka chini je TYPC ni ojamara kok salai Delhi thangka angka kai jeng aro Supreme Court ni lawyer rok bai malaika bubagaran tifangbai eke jeng aro NRC case khalainani bagai bubagaran tifangbai ang borom gonang BK Rangkhol borom gonang Jagadish Debbarma tai chini Tripura University ni professor Sunil Koloi te bubagara jeng Supreme Court NRC ni case khainani bagai sing soi khaikata eke amte khaina puila bubagara ni tifang bai kai NRC case ni madome tur kai boba ani halok mukha bubagara khub maya gana ano khub hamjago tiger ni nungo bo eke amte khaina tur kai ingkha kai bubagara congress khaitong phana sing TIPC khaitong phano sini do phane bagai kok jokhon saprung kai sing jotono thancha congress khairlaya phano engka kai 2019 hinggakai bubagara congress tongphurubo जों chini Rajkumari Proggano jokhon te purbo Tripura jokhon candidate khlayo afro hingkai bo baite bo ganao जों phailekya ko haipano जों congress khaya ega bini logi tongai chubaka rajpur bo jeto jaতীয়তাবাদী আন্দোলনী
hingkai जों afro Rahul Gandhi aro thangai bo kaisa sukti khlaika chini ATTF ni sukti implement khlainani NRC ni kok hingkai amti ke kwbang ma mane additional bo tebo khomota kwbang rina amti ke ekta agreement chintan tongo tabo antan copy tongo hingkai omoro जों sukti khaika hingkai aboni pore jokhon bubagar NRC case khaimani yagulo hingkai no tam जों nukha je Congress noite ekta pressure khaika je nang NRC case withdraw khlaidi notoba nang Congress jakardi ga jora bubagra Tripura ni Congress ni president hingkai bubagra nukha bo dofano kogrika o ha to जों to bini proja bini busa mangse जों jotono hingkai bo wansuka bubagra de na Congress pottam khanani an busano muthangma yakai ang borok party khainai hingkai bo afuru kai Congress jakarei phaika ke prothom kai NGO khaika afuru bo bobai tongkha ke poroboti somoyo iko जों 2021 ni February 5 tarikh Maloncho nibaso jokhonte unko party gusna khaika Tripura motha mungoi eka afur ka sini TYP sino bo जों dissolve khairi kata unko khai unko khai जों Tripura motha bai afur ka milui thangata Gesar amo kok salja sege tebo kormangai thang ka sing tabo je tabo hingkai tei Chongmario tei bisi krikha salai salam haisuko ka ajo tabo hingkai blackino tungfla raja kami amsa dago bo je chajama borno bodinai je chajama candidate bo Kwplai nake tabo no ojorao hingkai mane tabo Tripura motha ningko Tripura motha ngai kaisa bubagra sengkra ngai samukhlai tong dofani bagai ke ningo Tripura motha ni tabo sini in Tripura motha saita sitong saita bisingo 20 reserve Tripura san bagai ka o 20 reserve je Tripura sa candidate tonga abo Tripura motha rok mane aro bebagno Kwplai ngan hai matong जों to sudu 20 jaga simia जों total 45 sarama seat Tripura sa bai simi sako chini tabusu poise chini calculation जों 20 bising 20 na जों to jidine confirm chini tongo bisas tongo chini boro rok bud dikhang kai hingkai oro सबसे बेसी प्लस पॉइंट का mo je tabo muslim hodani borok hingkai oro nini monipuri hingkai hindustani hingkai tabo nadi SC community ni borok jara bini mantha sephla jagai tongnai bibono thungtrung bodol rok bai sal kolokma dirgo ba prai 73 bosor borok sephla jak tongnai a dofani borok bo tabo tir kai phaika nukhana usikango chini pronojit nomo sudra bothar jagmani surmawo hingkai borok hai kwbang ma borok even Anil Sarkar left front ni minister Anil Sarkar ni buslabo Abhijit Sarkar bo tabo Tripura motha join khlaika eka omti eke kwbang ma jagao no tabo je buni dofani borok Tripura motha phai tongo eka kai ang wansung mani hingka kai tabo sur Tripura sa simi Tripura motha na hamjog a kok chung saibia eka buni dofani borok bo karon borok bo manthai chinga haino sepele jak bongni odhikar chinga haino borok bo norito nijak eka abono borok tab nukha bubagra je जों ADCO khomota phaimani yagulo जों khakla phikung kebono khlailia जों tini Tripura sar amsayo jemon Wngnai bangma hai जों buini dofani borno je Wngnai sari bakha komol su जों Tripura sa simnalia buini dofani bakha jotto dofano जों hamjaka inka moto buini dofani mokolok laika ke abuni bagai buini dofani borok bo tabuk teruk khai Tripura motha bo phai tongo ka abuni no bagai no chini black confidence tongo je ekmatra Tripura motha simi ekok babe जों taklai ni Chongmario 2023 ni Chongmario जों khomota wa asuk manani hini जों sudu 20 ta simia जों majority manani hini se जों bisas khai tongo ta bung ta gesar kumo ta social media ni jugdo social media ro nugo jodi Tripura motha bai BJP alliance khangkai lai thangnai 2018 ni bisiwo je IPF ti rok khlaijama haida Tripura motha khlaijangno hnei ete kaisa sungkai je jodi Tripura motha hajung se basana hingakai tambagai kebungma miko minister kebungma biko BJP ni tabo ko Hemant Biswa Sharma tangi malai nang abo hai kuma Facebook question tong ka a question nong ne sungro ka nang bahai kirnai khade je kono borok kajangna singang kok singlai nang ka kwbang ma jaga buri nai leyo aheda na ka buri nai leyo ka buri nai na to dus grible kok to bogang paile khoble kajangna hin tang kok riya khoble buri to naiman ble ko moti ahai na tabo bubagara emon ekta rajnotik sing Tripura hasteo kaisa factor ekta rajnotik je dolno sara Tripura buskangni je Chongmario ke bo sarkar khaimia abo to joton saiman kha hingkai tini borok sawo जों nung bai kok sanan musungo hingkai obossi bubagara malayo tini bobo simale tini Congress neta bobo kok salayo bubagara tini Jiten Chudri bobo kok salayo eka tini Himanta Biswa Sharma bobo kok salayo
सालायमा बायक कोन दुस करिबले बुबागरानि मेन कक हिंगाकाय नों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न गसिबोय नों जुदि सही रिखा हिंगाकाय जों मनो बरबो दाबिति साका हिंगाकाय एकाय जों नरक बाय जोंखो थानसांगुय मानो एकाय आबुनि बागैनो जे गोबांमा थोंकोरों रक ताबुक आबुनो बरंखया बिबोनो कक खितार साव संविधान अधिकानो जों गसियाफो किन्तु ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों रिनाय हिनि ताबसो पयनो कोन राजनैतिक दल सायाको बेखाय जों क्लियर कक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जुदि जोंनो रिया हिंगाकाय बुबागारा सराय सारनि साका आं आंनि दफानि बर रंनो लुको रंनो जे कक रिमानि आं केबाय बिसाज गातो खाइमिया के सुतरां जों आबो कक साइमानो किन्तु बरबो जों एलायन्स खायनानि इंखया एकाकाय मियासुक पर्यन्त बुबागारा बां कक सावो जे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जुदि रियाकाय जों एकक बाबे न बसानान एबा एकक बाबे बसाना बागैनो जों जतनो तियारुंजा ताबु अब एकदम स्राय स्राय एकाय तिनि बो चिनि सीनियर लीडर रक चिनि बरं गोनां प्रेसिडेंट एकाय चिनि काउन्सिल नि चेयरमैन बरक तिनि प्रेस मीट दिनाय एकाय बुबागारा खोनासनि न तिप्रा फायनाय एकाय खाख्लायो दातिनो नरक जे वानसुगुय तंमानि खोनाना मुसुंगुय तंमानि जेनि प्रार्थीनि कैंडिडेट रंनि मुंग्रो बुनर खानाय मानानो एकाय खाख्लायो जों बसकांनि जे चंगमारी जे 16 तारिख फेब्रुवारी जे बुटो जों एकक बाबेनो गोप्लायंगुय जों क्षमता सुमाननाय गे सर नों तो एडिसिनि जे को सब वेस्ट जोनल नि चेयरमैन नोंजा आरो नों गुबुन सामुं खलायखना गे ताबो नों अ जराव ता चंगमारी 2023 गे आ चंगमारी वो काहेसे कोन जागा आस्थरक मानना आबा हेरक तरथ अब तो जों तो बुट तो पार्टिसिपेट खायनो बागे आंबो बखाव चंजांनो इनका बुबागारा बो आनो साका नों तियारुं तंदि आंनो सावानो इनका काय आं तो तियार नंजा माने बुबागारानि वारियर्स रक सब समय न तियार जेमन युद्ध खायनो बागे सैनिक रक जेबाबे तियार तंगो कामान मानानि बागे से रकम जों तो तियार नंगि तंगो साल बुरुम न कामियाम चाय नुखना जों नक बुरुम बुरुम थांगो आंबो निजे न गोबांमा जागाव थायो थांगै दाबो आं जोंखौ लुकुरंनो तैयै जोंबो जबानो खलाय दङ बेखाय बुबागारा आनो जुदि खाफुर जागै नों बोसा दिंखाय आं बोसानाय बुबागारा ताबुं नों ता बोसा खुदि के बोसाया आनि कुनु ककरै एखाय आबो जतनो बुबागारा नि नायमुं बायसे उंनाय बुबागारा साकाय बोसानाय बुबागारा साकाय एखाय बर बोसानाय बोसायाबो ताबुं आं साइमेखौ आबो का जतनो बुबागारा से सानाय गे सर जरि नों ता एमएलए इंगै थांगा हंगाय नों जे जागानो बुबागारा चंगैरो आसो थायो आ सहे नों गोप्लायंगै थांगाय पुइला निनि जे सामुं तामुं न पुइला सामुं बुटां अमंखा जोंनि पार्टीनि इनको डिसिसन उंनाय जे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि कक सावै जेतो लुकुनो जों अ कक सावैनो अ थाइसा कक सावैनो जों जेतो जों ताबुचिन दफानो तै थानसा खलाय चबा खलाय तंगो आं पुइला न सानाय आं जुदि एसेम्बली व हाबि मानि खांगाखाय प्रथम जेमन चिनि तिति एडिसिओ जों लुकुरंनो कक रिवै पुइला काउन्सिल जे अधिवेशन न जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे रेजोल्यूशन पास खलायचा सेम जों एसेम्बली बो बुबागारा तैफांबाय जों जुदि गोप्लायंगै फायखाय इभेन आं जुदि गोप्लायंगै थांगाखाय अ कक न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि एसेम्बली तिसावै जों मनो पास खलायनायनि बागै रेजोल्यूशन पास खलायनायनि बागै आं चाइटकनाय अमले आं एकदम स्राय स्रायखन साइमोन गेसा सिंकुमो कक सालायते सारबो थाङै थांगा ओंखाय गेसा न निनि नांकुमा जरा चिनि मोखंतिबो रिमाम बागै लाखिना हामबाय पाइथाक नोंताय लुकुरंनो ताय आलादा कक साख्लायना र इबा अ इलेक्शन तयै अ चंगमारो तयै लुकुरं कसं कसं अब हा कक साख्लायना तखाय किसा लुकुरंनो साइडसि आं त्रिपुरा हास्तनि जत लुकुरंनो न सानानि मुसुंगो ताखक बुखुक नरक जतनो सिवो चिनि थिनां तामो उंनाय चिनि थिनां ब्लाइकेना हामिया नि दिगेव थाङै तंगो 2026 डिलिमिटेड सनखाय जों ताबु जे बरक बामाने मतेबो खायजाकटिं थाङानो साल बुरुम बुरुम न फातार हास्तनि बर हाबमा बताबु बथागिया नंनि मकल क्लाय तंगो अरने लोकल न्यूज़पेपर अब साल बुरुम न काय तंगो आबुनि बागैना आं साननानै नायो बुबागारा साका वन लास्ट फाइट एकाकाय जों 2026 नि जे डिलिमिटेशन नि सिगां जों जुदि थानसा खलायै बुबागारा तैफांबाय गोप्लाय उंगै मानखाखाय जों निश्चय चिनि जे सानै तंमोनि जों मनो प्रेसार क्रिएट खलायै जों तुबै मानानै हनै जों मान मानानै हनै कारण भारतनि संविधाननि फातार जों चिनि सानमुं करै जों भारतनि संविधान आर्टिकल 233 न जोंबो कायसा हास्ते गाहाम मानानै मुसुंगो चिनि दफानि थिनां सिकुटनि बागै चिनि बुसा बुतै बुसुक रंनि हारनि सिकुटनि बागै जत्तनि काहामनि बागै चिनि कालचार डेभलपमेन्टनि बागै
chini language development ni bagai aboni bagai nang jotono no koinai bubagara jano o buskang ni sobawo busana ni bagai bo songwi riwane जों jotono bonono maniwoi gosiwoi naharai bubagaran tifangbai hadi जों थानजा खालाय बुबागारनो कप्लाय खायने टिप्रासनो कप्लाय खायै सिनांनि सबानो सिनां सिनि तंथायनो सिनांनि सिनि कालचारनो सिनि लैंग्वेजनो सिनि हानो जों सिकुट खालायलेनो आमोना आनि जतनो थाने कयमुंटंनाय खुलुमबाय था जतनो हामबाय ga hambai san than te we sini nakma jor sori ban bagai endor nuguma khana mokon tibin bising te sinro belai khenyo sing bini live mo ke sika tai tabuni jorani o chongmario tui thungkrung ro belai tum halai ja sing abo ke sing silakya mukha tibna tona khajan takutai bu sunu belai khanya hambai